Welkom by Fokusgroep die week. Dis lekker om vir Melissa te hoor preek hierdie week. Sy gaan bietjie met ons gesels, maar voordat sy met ons gaan gesels, gaan ons eers 'n bietjie 'n worship bietjie luister, 'n bietjie intune en net rustig raak. Ek meen wanneer 'n mens sal ek vir ons lank sharing capabilities aansit asseblief Melissa. Wanneer 'n mens worship, gaan dit nie oor die einde, dit gaan oor om net alles te gee vir Jesus, om net te fokus op hom, net te vergeet van dit wat om jou aangaan, om net te vergeet van dit wat by die skool aangaan, eksamens wat aan die gang is, om net te fokus op hom en just to renew your mind, just to shift your focus. So kom ons geniet hierdie liedjie en ja, let's do this. Alright, vanaand se session, let's get into it, Melissa. Ek gee oor aan jou. Awesomeness. Okay. As I also is die PowerPoint aan die gang. Let's go. So, vanaand gaan ek 'n bietjie met julle gesels oor raising valleys. En as mens na die naam hoor, na die naam raising valleys hoor, dan klink dit bietjie contradicting, en as jy dink dit klink bietjie contradicting, dan is jy doodreg om dit te doen, want because you can't necessarily raise a valley. Maar dis die hart van vanaand se session, dat ons sal besef, dat maak nie saak hoe onder omstandighede jy voel nie, jy sal altyd bo dit rise. You will always rise above it, because there's victory spoken over your life. So yeah, without further ado, let's go. So, what is a valley? Nou, wanneer jy dit aan die Google vra, sê Google vir ons, a valley is a low area of land between hills or mountains, typically with a river or stream flowing through it. Nou, daar is vir my 2 gedeeltes van hierdie definisie, en om te begin wil ek met hierdie eerste stukkie fokus, wat sê a valley is a low area of land between hills or mountains. Nou, as mens aan mountains verstaan in mense lewe dink, dan dink mens tipies aan dinge wat jy face wat moeilik is in jou lewe, dinge wat verstaan soos 'n mountain voor jou staan en jy kyk op na hierdie mountain en jy het nie 'n cooking clue jy hierdie ding gaan klim of oor hom kom nie. En dan hy het so rukkie terug gepraat van rise above your mountain en hoe jou perspektief 'n major invloed het oor hoe jy jou mountain gaan aanpak. Sy het ook gesels van hoekom dit belangrik is om jou mind te renew met die woord van God. Reneska het ook nog so rukkie terug 'n hele session gedoen oor renewing your mind. Maar ja, gaan luister as jy nog nie het nie, dis awesome. Maar dit basies wat dit bevat is, as jy jou mind renew met die woord van God, sal jou perspektief outomaties in lyn val met die victory wat God oor jou spreek. So wanneer ons na die definisie van 'n valley kyk, verstaan, wanneer jy jouself in 'n valley bevind jy jouself by 'n plek waar dit voel asof jy surrounded is met mountains, so hierdie difficulties, trials en tribulations waarmee ons gekonfronteer word in hierdie lewe. In John 16 vers 33 sê dit, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So Jesus guarantee vir ons in Johannes 16 dat moeilike dinge, verstaan, in hierdie lewe gaan gebeur. Ons gaan moeilike dinge een of ander stadium sooner than later face. Maar weer eens, daar is daai mention van victory. Verstaan, Jesus beloof vir ons dat ons trouble gaan face, ja, maar saam met dit beloof Jesus dat in hom sal ons victory and peace hê. Verstaan, ten spyte van hierdie promise of trouble, with that comes a promise of victory. So even if it may seem that we are surrounded by troubles, verstaan, in actuality, in die werklikheid, we are surrounded by victory because Jesus is in it with us. Nou, ek het vir 'n hele rukkie lank gejourney met die Here oor verstaan die vraag hoekom, maar hoekom face ons hierdie valleys? Verstaan, hoekom bevind ons onsself in hierdie low areas of ground? Why must we face it in the first place? En die Here kom deel hierdie met my, en hy sê that the valley is God protecting us by equipping us with what we need to be successful in what he has spoken over us. Ek wil dit weer 'n keer lees. The valley
is God protecting us by equipping us with what we need to be successful in what He has spoken over us. Nou in Romeine 5 vers 3 tot 4 lees ons, but that's not all. Even in times of trouble, we have a joyful confidence, knowing that our pressures will develop in us patient endurance. And patient endurance will refine our character, and proven character leads us back to hope. Nou, ons elkeen het 'n nation-shaking calling oor ons lewe. Verstaan jy wat daar sit en na hierdie Zoom, hierdie session luister? You have a nation-shaking promise, a nation-shaking purpose over your life. Maar Chanel Beeke sê eendag hierdie ding vir ons en dit is, your calling will destroy you if your character cannot sustain you. Verstaan? Met ander woorde, dit waarvoor jy geroep is, sal jou verwoes as jou karakter nie in plek is nie. So wat is die doel van valleys? Verstaan, hierdie low areas of ground in ons lewe waar dit voel of ons net surrounded is met alles wat gemaak was om ons te breek. Well, simply put, it is to refine your character. It is to equip you with the things you will need to walk out your nation-shaking purpose. And the thing about a valley, verstaan, your valley isn't a place of defeat. It's your training ground. Verstaan, die valley, verstaan daai seasons of difficulties wat jy face, it is not a place of defeat, it is your training ground. En die ding wat ons baie keer moet verstaan is God stuur nie hierdie difficulties oor ons pad nie. Verstaan, hy is nie die een wat sê soos nee, jy het nou hierdie verkeerd gedoen, nou gaan ek jou straf nie. Verstaan, die difficulties en die moeilike dinge wat jy face in die Here, in die lewe, kom nie van die Here se hart af nie. He's in the loving business, not destroying. And God wouldn't put something on you that Jesus took on himself to free us from. Weer eens, he is in the loving business, not destroying. Maar hy sal hierdie dinge vat wat gemaak was om ons te verwoes. And he will use it not only just to prosper us, but also everyone else that is linked to our destiny. Met ander woorde, die dinge in jou lewe wat voel asof dit daar geplaas is om jou te verwoes, God will take those things and he will use it not only just to prosper you, but also everyone else that is linked to your destiny. So weer eens, the valley is God protecting you by equipping you with what you need to be successful in what he has spoken over you. So weer eens, why are valleys needed? Why is it necessary? But dan hoekom is dit so crucial in ons lewens om deur hierdie valleys te loop? Because it is in the valley where we are equipped to do what we have been called to do. It is in the valley where we find out what God has placed inside of us to change the world around us. Nou die dag luister ek na 'n sermon van Priscilla Shirer. Ek sal hom na die Zoom sommer op die groep ook share, dan kan jy ook daarna luister. Maar in hierdie sermon begin sy praat van hoe hulle 'n tipe verjaarsdag laai in hul huis het. Verstaan, een seentjie het onlangs verjaar en al die familie was daar en hulle het al die geld wat die families nou soos in die kaartjies gesit het hulle in een laai in hierdie huis gesit en dit was nou as hulle birthday laai geag. En sodra hulle verstaan ietsie nodig gehad het, in hierdie spesifieke geval, het haar seentjie se tand uitgeval. Verstaan, toe kom die tooth fairy nou en uit hierdie laai het hulle toe nou 'n geldjie gevat om nou vir die tandemys of nou die tooth fairy daarso geld onder die seentjie se kussing te sit. So hulle maak daai laai oop sodra hulle geld of met ander woorde treasure nodig gehad het. En sy gebruik later hierdie as 'n vergelyking dat ons elkeen 'n treasure laai in ons het. Verstaan, wat in spanning wag om oopgemaak te word. Dat daar iets binne ons is wat as treasure geag kan word. Verstaan, iets binne ons wat kosbaar is. Maar ons gaan nie hierdie laai oopmaak tensy bepaalde omstandighede ons gaan dryf om dit te doen nie. Verstaan, as iets ons nie ek wil nie sê forceer nie, maar as iets ons nie gaan lead om hierdie laai, om hierdie treasure chest in ons te oop te maak nie, then we're never gonna open it, want ons gaan nie eens weet hy's daar in die eerste plek nie. En
Later in die storie vat sy na die storie van die 5 broodjies en die 2 visse. En in hierdie sermon sê sy, the 5 loaves and the 2 fishes are the gift to the multitude, but it's the multitude that is a gift to the disciples. Because the multitude is what's going to make them have to finally open up their drawer, verstaan hulle laaitjie, pull out the treasure that they would have otherwise ignored, place it in the hands of the multiplying master, who's going to show them what it looks like when he takes their little and makes it a lot. Met ander woorde, it was not just about the multitude being fed, verstaan, dit was nie net oor hierdie duisende op duisende mense wat kos moes kry nie. But it was also about the disciples being fed physically, spiritually, and emotionally. Nou het ek hierdie sermon geluister het dit my brein gebreek, verstaan? En het gevoel asof iemand nou net aan my 'n stuk goud gegee het en ek die wêreld kon gaan aanpak het, want ek het nog nooit na die storie van die visse en die broodjies gekyk uit die disippels se perspektief uit nie. Dus imagine hoe crazy dit nie vir hulle moes gewees het nie. Maar terselfdertyd, imagine hoeveel hulle gegroei het na daardie, verstaan? They stepped out with a lot more than what they came in with. En dit waarmee hulle uitgestap het, verstaan die radical faith in die hope. En ek dink aan die binnekant ook met 'n paar nuwe beenspiere en armspiere. Want imagine jy het die hele dag vis en brood uit. Soos iewers dan gaan jy 'n spiertjie of twee moet ontwikkel. Maar verstaan, daai radical faith en daai hope wat hulle discover het toe hulle deur hierdie miracle geloop het. It was already in them. They already had it. They just had to discover it. And the thing is, you can only call something yours once you have acknowledged it and taken ownership over it. Verstaan, is dit apply ook met die dinge waarmee die Here ons wil equip. It will only truly be yours once you have acknowledged it and taken ownership over it. And that is the purpose of a valley, verstaan, so that you can discover who God has made you to be, and that's so that you can own it, so dat jy freaking nou uit kan loop en weet dat jy 'n identity het wat God oor jou spreek, wat vol lewe en victory het. But you can't walk in it unless you own it. You can't walk in it as jy dit nie as joune ag nie. So that is the purpose of a valley, to equip you with the things God has already placed inside of you to change the world. Nou, kom ons praat gou van the hope in a valley. So wanneer ons weer na die definisie van 'n valley kyk, verstaan 'n low area of land between hills or mountains. Like of hierdie volgende stukkie fokus wat sê typically with a river or stream flowing through it. Nou in Johannes 4 lees ons hoe Jesus sê dat hy ons lewende water is. Verstaan, hy ontmoet die Samaritan woman by hierdie well, waarna sy elke dag toe moes loop en water gaan haal. En hy sê vir ons, hierdie water gaan jou nooit satisfy nie. Maar ek die living source, sal jou vir ewig satisfy, verstaan? So not only is he the way through it, but he is also the living source in it. He is also the living source in our valley, busy giving us life, busy giving us direction. En dit was my so cool geweest, ek hierdie definisie lees. Dit sê Jesus, soos jy is nog al die pad saam, en dis amazing, dis beautiful. En terwyl ons op daai is, wil ek graag met vir julle hierdie video speel. En terwyl ons hierdie video kyk, of terwyl jy na hierdie video luister, ek sal ook die link na hom later in die Zoom share. Maar terwyl ons na hom luister, vra die Here om met jou hart te kom bedien. Verstaan, vra hom om vir jou te kom wys how he has been your living source in it, and how he has been your way through it, en hoe hy saam met jou journey deur hierdie valleys. So, let's go. Everybody has a hero. Okay. Mine's my dad. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running.
One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay, come on. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. No! I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad, It's me, baby. why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love between is a allowing mother someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. In the moments where you go unnoticed, in Awesomeness.
awesomeness. Okay. So, hierdie video was my so precious toe ek hom gesien het. Want dit het my net soveel herinner van God se presence in ons lewens, verstaan? Aan die begin van die jaar deel die Here met my dat my woord vir die jaar faith in the wilderness is. Nou kyk, toe ek die woord gekry het, was ek net soos askies, soos Here. Hierdie is nie okay nie. Ek wil nie faith in the wilderness hê nie. Verstaan, ek wil nie meer moeilike goed gaan nie. Want ek het nog steeds gesukkel met die vraag van hoekom. Soos hoekom Here, hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? En toe ek hierdie video vir die eerste keer gesien het die Here net so na my hart toe kom minister. Want het my soveel van sy hart gewys van hoekom, verstaan hoekom. Eerstens om equip te word, ja. Maar ook dat die Here ons kan wys van die dinge wat klaar in ons is. En dit apply vir my so mooi by die sermon van Priscilla Shire wat ek nou oor gepraat het van ons gaan nie weet wat in ons is tensy iets ons gaan forceer, ons gaan lei om daai laai binne ons oop te maak nie. So not only is he the way through it, but he is also the living source in it. In die video, die dogtertjie se naam is Abby, as ek nou reg gehoor het en verstaan het. Maar in die video dink sy's alleen, verstaan, sy journey deur al hierdie dinge en sy's bang, sy's moedeloos, sy weet nie wat aangaan nie, sy weet nie waar haar pa is nie. But all the while he was with her in it. Hy het op 'n skerm as sy gaan hardloop het en verstaan haar gelos om dinge vir haarself uit te figure. Hy het haar nie heeltemal gelos nie, hy was nog steeds die hele tyd daar saam met haar. But he left her to discover what she was capable of. Verstaan, hy het haar toegelaat om uit te vind die treasure wat hy klaar in haar gesit het. So that is the hope in it. Verstaan, Deuteronomium 31 vers 8 sê vir ons, do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. In Psalm 37 vers 19 lees ons, even in a time of disaster, he will watch over you, and you will always have more than enough, no matter what happens. En toe ek hierdie versies gelees het, verstaan, het my net weer herinner aan hierdie werklikheid waarin ons leef, is that our inheritance is victory. Verstaan, jou toekoms, jou presence, jou verlede, want die Here is in ons verlede ook, al weet ons dit nie noodwendig in my oomblik nie. But your whole life story, verstaan, die hele storie van jou lewe, is victory. Your inheritance is victory. And he won't allow us, his beloved, ek wil daai omswaai en sê, he won't allow you, his beloved, to walk in anything less than the inheritance that he has spoken over you. Weer eens, wat is daai inheritance? Victory. So he will not allow you to walk in anything less that is victory. So my gebed vir jou is that you may experience how he becomes your river of hope flowing through this valley. Verstaan, your way of life guiding you over every hardkoppige klippie that might find itself in your way. And the beautiful thing about this is that no power in hell can steal that from you. What is that? Verstaan, daai victory is nie net victory nie, dit is Jesus. Jesus is victory. Verstaan, his presence in your life, sy teenwoordigheid, wat saam met jou deur lewe journey, that is your victory. Verstaan, that is your song, that is your reason to praise. So no power in hell can steal that from you. Nothing can separate you from his love. Want dit wat hy oor jou spreek, it is there and it is finished. So, ja, lekker. En Eshke gaan nou vir ons 'n song opsit. Die liedjie se naam is Same God. En deur hierdie hele liedjie praat hulle van hoe God, verstaan, dieselfde God is deur generasies. Hy verander nie. Hy hy's vir ons die hele pad. En terwyl jy na die liedjie luister, verstaan, terwyl jy net jou hart oopmaak vir die Here om vir jou te kom minister in hierdie song, remind yourself of that. Verstaan, dat hy vir jou is, dat jou inheritance victory is, en al bevind jy jouself nou in 'n valley, al bevind jy jouself nou in 'n low area, waar dit nie lekker sin maak waar om volgende te gaan nie, waar dit voel asof jy surrounded is deur al hierdie mountains, kom herinner jouself aan die feit that even in it, there is a living source
flowing, and it is busy speaking victory in every aspect of your value. So ja, Reneska, jy kan hom gooi. Okay. So dit is vanaand se session Raising Values. En weer eens net die hart van vanaand se session is that you are made for more in die eerste plek. Verstaan, your value is not a place of defeat, it is your training ground. Verstaan, is die plek waar God besig is om jou te koop. En jou tutor is met die goed wat jy gaan nodig het om jou nation shaking purpose uit te leef. So you know, embrace it. Enjoy it. Flippin' hardloop deur die bossies in jou valley of iets. Ek weet nie, maar walk in the freedom that you have been called to live in. So ja, dis awesome is. Ek gaan op die groep, gaan ek vir julle 3 goeie share. Eerste een is 'n link na die sermon van Priscilla Shirer. Gaan luister dit, it's gonna bless you. Volgende ene is die link na die video wat ons gekyk het. As jy dalk bietjie gehak of geremix het hier iewers in die Zoom, dis okay, we've got you. Okay, jy kan hom technology influences, difficulties gaan sonder kyk. Verstaan, jy kan hom gaan kyk waar hy sin maak, okay? En dan derde gaan ek 'n link na 'n course toe share. So hierdie course, hierdie kursus se naam is The Wilderness en Pastor John Bevere en 'n paar nog mense hardloop hierdie kursus, hoor my nou, lekker mengels, hierdie kursus, lekker. En die hele kursus gaan oor the wilderness en how God is with us in it. En dit het my ongelooflik baie gebless. So ek wil dit regtig met julle share, dis heeltemal verniet. Dit is wat my mind bly. Jy moet letterlik net die app download en dan sal 10,000 kursusse wat jy kan deurwerk wat jou lewe gaan verander. So ja, ek share vir julle hierdie goedjies op die groep en dan ja, lekker. Awesome. Ons is dan. Reneska, terug na jou toe. Dankie Melissa, dit was regtig 'n mooi sessie geweest. Ek dink ek gaan hom definitief weer wil luister, maar seker ons 'n paar wat ek gemis het wat net so wat my net so gaan bless van die snaam wat ek gehoor het vanaand. Dit was regtig 'n mooi boodskap geweest. Ek vat baie uit en ek leer baie. So dankie daarvoor. Dankie dat jy gejoin het, Joanne, welkom terug. Ek weet dit is eksamentyd, so daar's super min mense betrokke op hierdie stadium by enige plek. Ek hoor baie ministries. So luister dat mense goed doen hulle toetse. Maar dat hulle sal tyd kry. Dat hulle sal tyd kry om hierdie stap ook by te bring. That this will become a priority in their life. Maar ja. Thanks for joining. Is share Joanne of Shay? Good, she good. Alright. Okay, lekker. Lekker skot toch goed. Maar sy skot toch goed. Ek like it. Oh my ma sal dit love as ek dit doen. Ongelukkig. Ja, dankie dat jy gejoin het. Sien julle volgende week. Volgende week gaan iemand boodskap doen. Iemand in die team, maar 'n nuwe boodskap, nuwe topik, nuwe persoon, so ook gaan ons volgende week. Alright, lekker. Bye. Bye. Bye julle.